আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य के 500 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वर्कर्स ने पूर्व पुलिस स्टेशन में बजाज कंपनी के खिलाफ करप्शन के गंभीर मामले दर्ज कराए हैं। कहा जा रहा है कि इस कंपनी की वजह से ऑटो वर्कर्स लंबे समय से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पैसे, दिमागी और रोजाना की परेशानी से जूझ रहे हैं। वर्कर्स का आरोप है कि बजाज कंपनी ने बिना परमिट के ऑटो देने का वादा किया था और ड्राइवर से एक साथ 20 से 25 हजार रुपए एडवांस लिए थे, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी कई ड्राइवर्स को ऑटो या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाया है। इस वजह से जब भी वे सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनसे पूछताछ और फाइन का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना के विरोध में बुधवार को पूर्व पुलिस स्टेशन के सामने 100 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। वर्कर्स की तरफ से पूर्व पुलिस स्टेशन में बजाज कंपनी के नाम पर केस दर्ज कराया गया है। वर्कर मॉनिटरिंग सेल के प्रेसिडेंट विपुल कर ने कहा है कि इस कंपनी ने जानबूझ के ऑटो ड्राइवर्स को धोखा दिया है। गरीब वर्कर्स की मेहनत की कमाई लूट ली गई है। हम इन दोषियों के खिलाफ सख्त जांच की मांग कर रहे हैं। যে আমাদের এখানে শোরুম আছে, ওনারা গত 4 মাস 3 মাস ধরে বিভিন্ন পারমিট ছাড়া অটো মানুষকে দিয়ে দিচ্ছে, যেখানে নিয়ম আছে, সরকারি নিয়ম, যে পারমিট ছাড়া কোনো অটো বের করা যায় না। সেই জায়গায় 500-র উপরে অটো ওনারা দিয়েছেন, সেই লিস্ট আমাদের কাছে আছে, এবং তাদের কোনো পারমিট দেয়নি, এবং তাদের থেকে যেভাবে পেরেছে, কেউ থেকে 20,000, 25,000, 30,000 এরকম করে তারা টাকা নিয়েছে। আজকে তারা 4 মাস ধরে ভুগছে, এবং এই অটোগুলো এইভাবে দেওয়াতে কি হচ্ছে, তারা বিভিন্নভাবে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বেরোনোর পর তাদেরকে ট্রাফিক ধরছে, তাদের ফাইন হচ্ছে, তাদেরকে আর্থিকভাবে নানাভাবে তারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু একটা বাজাজ এতদিন ধরে ব্যবসা করছে, তাদের শোরুম, তারা এতটুকু প্রলোভন যে শ্রমিকদেরকে এইভাবে তারা নানাভাবে বঞ্চিত করে রাখা, তাদেরকে এইভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, এটা তাদের কি ব্যাপার। তো তাই আমরা চাই এটার এগেনস্টে অ্যাকশান নিতে। যে 500-র অধিক যে অটো শ্রমিকরা যারা আজকে এই কষ্টটা পাচ্ছে, তাদের হয়ে আমরা আজকে এফআইআর করব। বাজাজ